Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, اليوم غادي نحاول إن شاء الله ندير معكم واحد la petite partie toujours في les provisions. Alors, كما راكم تشوفوا هنايا la dernière fois كنا خدمنا le premier exercice ou bien la première question, d'accord? Donc, اليوم غادي نحاول نشوف la suite ديال les autres exercices. Donc, l'entreprise Sabah prévoit des frais de grosse réparation de la toiture pour l'année 2015. La charge prévue s'élèverait à 80 000 dirhams. L'entreprise décide de l'approvisionner dès la fin de l'exercice 2012. Donc, هنايا في الحقيقة هذا l'exercice هذا كما راني نشوف غادي نقول فوالا عندي 2012 2013 2014 2012 2013 2014. Donc, غادي نحاول نكونستيتوي دي بروفيزيون غادي نحاول نكونستيتوي دي بروفيزيون على اساس كل سنه غادي ندس اكوتي ثلث المبلغ اللي غادي نحتاجو باش ندير الاصلاحات ديالي. اذا نهايه 2012 31 12 2012 غادي نديبيتي لو كونت 61 957. Je vais débiter le compte 61 957 et je vais créditer le compte provision provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc c'est ça l'écriture اللي غادي نحاولوا نديروها. On va débiter le compte 61 955 parce que c'est durable, اكثر من عام. Ou on va créditer le compte 15 55 اللي هو le compte provision, si vous voulez, provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Le montant اللي غادي نديرو هو 80,000 على 3 يعني 26,666.66. نهاية 2013 غادي ندير لا ميم écriture comptable. نهاية 2014 غادي ندير toujours la même écriture comptable. D'accord? Donc, بالنسبة à la troisième question, l'entreprise Sabah est en litige. L'entreprise Sabah est en litige avec le salarié Mohib pour un licenciement abusif. دونك هنا عندنا واحد الصراع، واحد النزاع قانوني ما بين الشركه صباح مع مقاولات صباح مع لو سالاريي محب، licenciement abusif يعني الطرد التعسفي. Sur le conseil de son avocat, il décide de créer une provision pour 20 000 dirhams. Dénouement probable dans 10 mois. Alors هنايا c'est un risque à court terme. C'est un risque à court terme لحقاش المده كتقل عن السنه. Et donc on va utiliser l'écriture suivante. غادي نكريديتي le compte provision pour litige وهنا لا كلاس 4 وغادي بالضبط 4501 هذا غادي نكريديتيه بمبلغ 20,000 درهم وغادي نديبيتي 61 957 دي او بي بور ريسك شارج مومونتاني. دونك هذه هي ليكريتور اللي نحتاجوها. داكوغ. دابا لا كاتريام كيستيون اون اكستري دو لا بالانس افون انفونتير au 31 12 1998 les comptes suivants. Provision pour litige 22 000. Donc انا من مشيت لا بالونس لقيت باللي ديجا 22 000 عندي، يعني on a déjà créé dans le passé une provision pour litige. يعني كاين عندنا واحد النزاع قانوني مع شي شخص سواء زبون او مستخدم وحنا داسين اكوتي 22 000 درهم. provision pour charge à répartir راه عندنا 80,000 درهم. اوكي. وراه عندنا provision pour amende double droit et pénalité 10 000 dirhams. D'accord? Là, l'inventaire extra-comptable au 31 12 98 fournit par ailleurs les renseignements suivants. Le litige qui a pris naissance en 1997 n'est pas toujours réglé. D'accord? يعني ذاك النزاع الذي كان يجمعنا بالسيد المحب إلا بغيتو تقولوا فوالا بالسيد المحب راه مازال ما تحل، المشكل لم يحل بعد، ما تحلش مازال ما تحل. اوكي. bon, on avait un problème tout simplement ماشي بالضروري المحب باردون، عندنا ان بروبليم مع شي سالاريي ولا ما تحلش. المشكل انه هناك احتمال اننا نخلصوا 30,000 درهم ماشي غير 22,000 اللي حنا دايرينها قبل. يعني هنايا on va faire ce qu'on appelle l'ajustement de la provision. غادي نعدلوا لا بروفيزيون، سوف يتم تعديل المبلغ اللي كنا دايرينه. كنا دايرين 22,000 دابا
في المجموع خص تكون عندي 30,000 ماشي غير 22,000. اذا هنايا كندير الفرق ما بين 30,000 مع 22,000، غادي تعطيني 8,000، غادي تعطيني 8,000 درهم. ديك 8,000 درهم خاصني ندير لها ليكريتور اللي مداري كنديروها à savoir l'écriture suivante. Donc غادي نديبيتيو، on va débiter le compte 619555. On va créditer le compte ديال provision pour litige. La classe 1. Le montant اللي غادي نديرو le montant ديال 8,000 dirhams. 8,000 dirhams. بغيت ندير لي زيكريتور بالجورنال وهذا باسكو ça me prend du temps. حنا الهدف ديالنا راه اننا نبسطوا الامور. الوغ دونك هنا عرفنا كومون اون فا فير. غادي نمشيو لتتمه التمرين. غادي نشوفوا باللي عندي courant 1998 nous avons effectué les grosses réparations prévues. اذا حنايا كنا باغيين نديرو دي ريباراسيون، كنا باغيين نديرو دي ريباراسيون. اوكي، كنا باغيين نديرو دي ريباراسيون. on avait alors déboursé. Finalement on a finalement déboursé le montant ديال 68,200 درهم. يعني l'entreprise دوك لي غروس ريباراسيون اللي كندس لهم الفلوس كتجمع لهم الفلوس داك ما بقاتش اون شارج بروبابل ولات اون شارج ريال. وبالضبط هنا سو ني با اون شارج في الحقيقه، c'est une immobilisation. C'est une immobilisation, c'est un aménagement, c'est une grosse réparation, donc c'est un aménagement. alors هنا شنو خصني ندير؟ المطلوب هنايا هو l'annulation de la provision déjà constituée. Donc on va annuler la provision déjà constituée. alors هنا شنو غادي ندير بالضبط؟ l'annulation كما قلت لكم annulation de la provision pour charge à répartir déjà constituée. alors هنا qu'est-ce qu'il faut faire? On va débiter le compte provision, on va débiter 15,55 اللي هو provision pour risque et charges à répartir sur plusieurs exercices. On va créditer le compte reprise sur provision pour risque et charges. La classe 7, c'est un produit. ولكن c'est un produit non encaissable. ما غادي ندخلو والو في الفلوس. C'est une simple écriture comptable. C'est une simple écriture comptable. C'est une simple écriture comptable. المبلغ اللي غادي نخدمو به هو 80,000 درهم. يعني le montant 80,000 dirhams. في الديبي وفي الكريدي بطبيعة الحال ça va être la même chose. دونك نرجعوا لتتمة التمرين. ثالثا قالوا لنا المعلومة الثالثة لاموند الضريبة ماشي باردون الغرامة l'amende faisant suite au contrôle fiscal effectué en 1997 s'est finalement élevé à 15,000 dirhams. Elle ne peut être considérée comme une charge d'exploitation. Alors là, l'amende faisant suite c'est finalement élevé à 15,000 dirhams. D'accord? Donc, il y a deux trucs, deux éléments. L'entreprise, كانت دايره 10,000 درهم دازها اكوتي باش تخلص بها لاموند الى تطلب الامر.
فينالمون خلصت 15000 درهم. حنا ما على بالناش باسكو داك الخلاص اللي كاين دار او كور د ليكزيرسيس، ما كايندارش في لا فان د ليكزيرسيس، ما على بالناش به حنا في لي طرابو د فان ديكزيرسيس. حنا المطلوب منا هو l'annulation de la provision qui a déjà été constituée. D'accord? Alors هنايا il faut annuler en faisant la contrepassation. Bien sûr, je vais créditer reprise et je vais débiter le compte provision. Donc la troisième opération, donc la troisième opération, où est le tableau? Il est là. Elle va consister à l'annulation via quoi? Via le débit et le crédit. Donc on va débiter et on va créditer 10 000 dirhams. On va créditer reprise sur provision pour risque et charge. Pour risque et charge. Donc, je pense que c'est bien. Radin Chofou d'abord. Est-ce qu'il y a un autre exercice? Donc, non, ça marche très bien. Donc, on a fini de la petite correction que je vais vous partager sur le groupe. Chofouha, ou tous les autres vous-même.